walay tarong nga pag-amuma sa akong ginikanan. Kay amo ko na matinumanon, dili mo tuo sa isugo, magbagolbol. Nang nakahisgot ko niyo diya mga igsoon, anang kabahin sa akong kinabuhi. Kay diya na itong basa mga igsoon sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 12. Ang pagabasa mga igsoon. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron mo taas ang inyong kinabuhi diha sa yuta. Naghihatag kaninyo sa Ginoo nga iyang Dios. Manampot ang mga igsoon. Utli o bala ng amahan. Salamat Lord. Opportunity Lord. Salamat Lord. Lord, isit aside sa anong nahuna na nakababag sa kumpanya Lord. Lord, nahot ko ng mga tulong. Biya mo una kasing-kasing Lord. Natisok ko na sa mga una kasing-kasing. Dili ka nilang malabay kawang naman Lord. Lord, yan ang magibalik ka nimo. Ito na sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya ang atong tema diya mga igsoon, nagahis ko na sa honoring parents. Tuguti ko niyo mga igsoon nga basahon ako ang background diya sa Exodo. Ang pulong nga Exodo nagkahulugan og pagbiya ug may kalabutan kini sa labing mahinungdanong hitabo. Amen. Sa kasaysayan sa Israel nga hisgutan niining maong basahon. Ang pagbiya sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto, di naulipon sila. Ang basahon nagbilin sa upat. Ay nabahing sa upat. Ang pagpagawa sa mga Hebrew gikan sa kaulipnan. Ang ilang panaw paingon sa bukid sa Sinai. Ang pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan dito sa Sinai nga naghatag kanilag mga balaod nga may kalabutan sa kinabuhing moral. Katilingbanon o tinuohanon aron mahimong sumbanan sa ilang kinabuhi ug ang pagtukod ug pagpahimutang sa mga galamiton sa tulda sa nga alam puanan alang sa Israel ug ang mga balaod bahin sa mga pari ug pagsimba sa Dios. Labaw sa tanan niining maong basahon naghisgot sa nahimo sa Dios sa dihang gipagawas niya ang iyang maulipong katawhan ug gitukod niya kini nga usa kanasod nga may paglaom alang sa kaugmaon. Amen. Ang labing mahinungdanong tawo nga gihisgutan sa maong basahon mao si Moises. Ang tawo nga gipili sa Dios nga maoy mangulo sa iyang katawan gikan sa Ehipto. Ang bahin sa maong basahon nga nailhan gayud pag-ayo sa tanan mao ang listahan sa napulo kasugo nga anaa sa kapitulo 20. So adunay tulong nga pagtulunan nga atong makatunan nining takna mga igsoon sa dili pa ta moadto sa atong tulo ka pagtulunan. Nasa ko'y mga pipila pangutana sa inyo nga pwede ninyong tubagon mga igsoon. Unang pangutana, importante ba nga mutahod ta sa atong ginikanan? Amen. Ikaduhang pangutana, sayon ba nga maging ginikanan? Mahirap. Unsay mga pagtulunan nga itong makatunan ini takna kabahin sa sulat ni Moises ngadto sa mga Israelita. Unang butang mga igsoon nga giingon diri, understanding dakuman. Amen. Nganong ginahanglan mo natong sabton ang sugo sa Ginoo. Ang giingon diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12 mga igsoon nga ang definition of honor, to respect. Nganong kinahanglan mo tang mo respeto kay aron makita sa uban nga maayo ka, nga tinuod ka nga Kristohanon mga igsoon. Tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo. Ug dili sila makahisgot og dili maayo sa imo. Nindot kinapaminawon sa atong mga ginikanan mga igsoon nga makadong sila sa ubang tawo nga na ilang mga istorya. Nga na mga istorya sa ubang tawo. Ug obey, nganong kinahanglan mo ta nga mosunod. Dili lang which means nga mosunod-sunod kasi mga ginikanan kinahanglan nga motuman ka sa mga sugo mga igsoon. O care for, nganong kinahanglan kang maumumahon. Kinahanglan ta nga mo
ato apong tagaan og higayon atong ginikanan mga igsoon. Kinahanglan nato silang amumahon, palanggaon, tagaan nato sila higayon nga mas pinato ang time sa ilaha. Tagaan nato sila love, tagaan nato sila ipapil nato ang love sila mga igsoon og appreciate parents. Sometimes magod kita mga batan-on naigibuhat atong ginikanan apan di nato ma-appreciate na. Amen. Pero gauna-una bata mga batan-on kung saan gibati sa atong mga ginikanan. Wala na sila nalipay ana, murag nagtago lang na sila ba pero sakit na din na sila kasing-kasing. Amen. Munang kita unsay mo kuan sa atong ginikanan, i-appreciate nato. Pasalamatan nato na. Kay dako na kay nang butang sila kanang pagpasalamat sa ato. Amen. Amen. Og scope of command apply to all children regardless of age. Wala ni say gibase sa edad, wala ni say gidak-on sa imong edad nga dili ka mo respeto sa imong ginikanan. Respetuhon jud po nimo sila bisag gulang na sila mga igsoon. Amen. Og promise attached long life in a land of God's gift. Di promise dia nga na ay sakto nga kuan nga si Lord diang ihatag sa tuwa nga promised land. Sa Amen. diyang mutuman ta sa atong mga ginikanan. Amen. Muna gikuan diya na sa kuan nga igsoon. O hinaot nga atong tagaan o panahon ang atong mga ginikanan nga igsoon. Tagaan nato sila panahon nga mas pay nato ang time sila ha. Kay inigabot niya sa panahon nga ana na. Magmahay ra niya ta sa ulahi. Amen. O ikaduhang butang mga igsoon na atong makatunan. Unsay pagdulunan nato makatunan initak na kabahin sa gisulat ni Moises ngadto sa mga Israelita. Ikaduhang butang mga igsoon, reason for honoring parents. Unsay rason nga nung sunod ta sa atong mga ginikanan? Because God's authority mga igsoon. Amen. Commanded by God reflecting His character. Kinahanglan ta nga musunod, mubuhat sa mga karakter ni Lord mga igsoon. Masinundanon kay si Lord mga igsoon. Amen. O parental rules, representatives of God in a child life, providing care and guide. Kita po mga ginikanan, kinahanglan po natong amumahon, disiplinahon sa Kristohanon, disiplina mga igsoon. Amen. Natong mga anak, disiplina natong inani paghugas, inani pagbugha, inani pagtrabaho. Kay kung wala na guide mga igsoon, wala guide sa mga ginikanan, wala makatunan. Magpermintir na sa siyang makatunan, dili na sa mo out siyang Amen. comfort zone mga igsoon. Dili na sa mo out. O family and society. Ikaw mo'y tinugdan mo, ikaw mo'y panalangin sa iyong panimalay. Amen. Ikaw mo'y panalangin sa iyong society, makaingon tong iyong kanito, matinahuron ka sa imong ginikanan. Makaingon tong ubang tao, grabe ng bataa. Amen. Hindot kay na sa mga ginikanan nato mga igsoon nga makadung sila sa ubang tao ana. Grabe kay nang kalipay nila anak mga igsoon. Ug kinahanglan atong mahalon og palanggaon ang atong mga ginikanan mga igsoon. Kinahanglan nga ipabati nato kanila ang ato ang pagmahal, ang ato ang paghigugma kanila. Dili lang kay nakadungog tayo ni nga mensahe, Amen. diha lang. Sa tanang panahon, pasalamatan nato atong ginikanan mga igsoon. Amen. Ug sa ikatulong butang nga atong makatunan sa kabahin sa gisulat ni Moises ngadto sa mga Israelita, ang ikatulong butang mga igsoon mo ang practical application. Obedience, listen to and follow parental guidance. Kinahanglan nga mo maminaw ka ug mosunod sa gisugo sa imong ginikanan. Amen. Kinahanglan nga mutuman ka ug maminaw kag tarong kung sa ilang isugo. Kay mao ka na ang kaayuhan nimo, di na kadautan Amen. ng ilang isugo kanimo mga igsoon. Og respect, show difference in words and action. Ipakita nimo sa imong ginikanan nga lahi na ka. Amen. Mas may kausaban na ka sa imong pagkabatan-on karon, pagkaanak. Amen. Lahi na ka inistoryahan, di na ka mag istorya mga dili mayo bad words diya og ipakuan nimo sa action nga kan mabati nila nga lahi nang yung ka sa una. Amen. O care, provide for parents' needs, especially in old age. Kinahanglan nimo sila igawas, i-treat nimo sila, ikaon nimo sila sa gawas, isuro-suro nimo sila. Kay sa diha malipay lang atong ginikanan ng mga igsoon. Makiingon sila, salamat sa akong anak. Kay wala gyud ko nagmahay sa akong pag-guide kanila. Wa gyud ko nagmahay sa akong gibuhat nga maayo sila nga dili kadaot.
Kay diha nakabalo sila maayo sa kuha. Amen. Nakabalo sila mahigugmaon nga anak. Og appreciation, express gratitude for their love and sacrifice. Atong una-unaon katong gibuhat nila sa unang sakripisyo samtang napata sa atong tiyan. Napata sa tiyan sa atong ginikanan. Amen. Napata sa tiyan. Og sa pagdako nato. Grabe ilang sakripisyo nga nagkasakit ta. Walay Amen. tulog atong ginikanan. Unta mato na mabati ba nga grabe ilang sakripisyo sa una. Og ato untang ma-feel nga higugmaon na atong ginikanan. Amen. Kay wala ta kabalo kung sa di ilang sakripisyo samtang bata pa ta. Kung Amen. sa ilang sakripisyo nga nagkasakit ta. Grabe ilang pag-amuma. Bisag matinubagon ka nga anak, di ka matinumanon ka nga anak, apan grabe jud ang gugma sa atong ginikanan ng Igsoon. Amen. Og kung buhaton nato ang matarong ngadto sa atong ginikanan, makapasinuog kita sa atong ginikanan ng Igsoon. Amen. Malipay si Lord sa atong gibuhat ng Igsoon. O sa katapusan, ang yangyo ang tanan sa pagpamarog. Kung nako'y gamay nga istorya ng mga Igsoon, hinaot nga hinumduman kita na kung unsa ka importante ang pagmahal o pagtahod sa atong ginikanan. Mapasalamat ninyo, palanggaon og mahalon mo namo hangtod sa katapusan namong kinabuhi. Hinaot ka natong tanan, buhaton nato kini sa atong pamilya. O dili lang nato ni buhaton ini nga takna, kundi sa tanang panahon pasalamatan nato atong ginikanan. Mahal Amen. nato sila na mintras na pa sila diri. Amen. O God bless mo so mag-ambot. Dear Lord and Heavenly Father, salamat Lord God na salamat Lord God sa imong mga pulong nakapadasig, naka-encourage sa mo Lord God nga kailangan magmatinahuron kami sa mga ginikanan Lord God, dili kami angay magtubag-tubag. O kinahanglan Lord God nga mosunod kami sa imong mga sugo Lord God. Lord, yan ako gibalik kami man tanan sa Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise